कूच बिहार जिले में आलू की कालाबाजारी करने ले जा रहे एक पिकअप वैन को रोकने का खामियाजा सिविक वॉलेंटियर को भुगतना पड़ा। जख्मी अवस्था में बख्शीरहाट थाना की ऑन ड्यूटी सिविक वॉलेंटियर चिरंजीव बर्मन को तूफानगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि असम बंगाल बॉर्डर पर चेक पोस्ट के पास सब्जी से ढकी आलू से लदी एक पिकअप वैन को जब उन्होंने तलाशी लेने की कोशिश की, तभी पिकअप वैन ने उसे धक्का मारकर आगे बढ़ाने की कोशिश की। रोके जाने पर उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद पुलिस ने पिकअप वैन के चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। कल के रात आसाम बेंगल बॉर्डारे राइट नागा डिউটি করতে গেছিলাম। একটি বোলেরো পিকআপ সবজি নিচে আলু ছিল চেক করার জন্য উপরে উঠেছিলাম। আচ্ছা, তখন উপরে উঠা অবস্থায় আমাকে গাড়ি বেরিয়েল উড়িয়ে দিয়ে আমাকে শুদ্ধে নিয়ে যায় আসামে। আচ্ছা, আসামে নিয়ে গিয়ে হাই রোডের মধ্যে আমাকে দুজন একজন ড্রাইভার একজন খালাসি আমাকে উপর থেকে ঢাকায় ফেলাই দেয়। ফেলাই কোন জায়গাটা ফেলাই দিছিল? আসাম মোড়ের আগেই। আসাম মোড়ের আগে। তারপর কি গাড়িটা পালাই যায় নাকি ধরা গেছে গাড়িটা? পরে গাড়িটা পালাই যায়, তৎক্ষণাৎ এসডিপিও সাহেব গাড়ির পিছু করে। আচ্ছা, ঘটনাস্থলে এসডিপিও স্যার ছিল? এসডিপিও সাহেব ছিল। ওসিও ছিল? ওসি ছিল না, পরবর্তীতে আসছে ওসি সাহেব। আচ্ছা, ওই জোরাইমোড় নাকা পয়েন্টে ঘটনা? জোরাইমোড় নাকা পয়েন্টে। পরে গাড়িটা কোথা থেকে ধরা হয়েছিল? আমি তখন জানি না, আমাকে তো আমি সেন্সলেস অবস্থায় ছিলাম। তারপর ওখান থেকে আমাকে আমাদের বক্সিয়ার থানার আরটি ভ্যান আমাকে হসপিটাল নিয়ে আসে। আচ্ছা।